मेरा नाम आसिफ है। मैं रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियर हूँ। बाय बॉर्न मैं मुसलमान हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बाय रिसर्च भी मैं मुसलमान हूँ। कुछ वीकनेसेस आई थी कुछ सालों पहले, मुझे इत्तेफाक हुआ पढ़ने का यूके के अंदर, और वहाँ पे मैं अपना माइंड जो है वो क्लियर करके गया था, क्योंकि अगर मैं यूके में पैदा होता तो हो सकता है मैं क्रिश्चियन होता। तो यूके गया और वहाँ पर क्रिश्चियंस पे भी मिला और डिफरेंट रिलीजन लोगों से भी मिला, और नॉटिंघम इस्लाम इंफॉर्मेशन पॉइंट के थ्रू मैंने दावत भी दी, उनसे मिला। और जिस तरह से डिबेट्स हुई, आपकी बुक्स हैं, अहमद दीदात की बुक्स हैं, उन्होंने बहुत हेल्पफुल की। और जब क्रिश्चियंस और डिफरेंट थे वो बेबस रह गए, तो मुझे मेरा यकीन और पुख्ता हो गया कि इस्लाम और कुरान के अलावा और कोई मजहब हक नहीं है, यही सिर्फ हक है ताकि क़यामत तक, क्योंकि उनकी बेबसी देखी मैंने देखी वहीं पर। लेकिन कुछ सालों पहले सर एक शख्स है, वो भी IPCC अहमद दीदात के स्टूडेंट हैं, उन्होंने जो अभी क्लेम किया है, आप चाहें तो मैं उसका नाम भी ले सकता हूँ। उन्होंने कहा है कि कुरान की जो लिटरल मीनिंग्स हैं जो अरबिक हैं, अरबिक में आप जब ट्रांसलेट करते हैं तो उसकी जो लुगत है उससे ही आपको कुरान को अंडरस्टैंड करें। आप जो तफसीर देखते हैं या फिर कुछ हदीस हैं, उससे आप अगर देखते हैं तो वो कुरान की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बदल जाती है। जैसे कि वो कहते हैं कि तौरात जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल नहीं हुई। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पूरी की फाउंडेशन ही जो है उसने डिस्टर्ब कर दी है, कि जैसे उसने कहा कि मस्जिद अक्सा जो है वो फलस्तीन नहीं है बल्कि वो पैलेस्टाइन में है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि आप कि कुरान जो है वो सिर्फ कुरान से ही समझा जा सकता है, क्योंकि वो अल्लाह ने उसकी जो है जिम्मेदारी ली है, बाकी तो मैन मेड लोगों ने किताबें लिखी हैं सारी जो उसका क्लेम है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसको क्लियर करें, इस अंडरस्टैंडिंग को, कि कुरान को सिर्फ इसी ट्रांसलेशन से ही समझा सकता, क्योंकि उसको कुरान ने वो अल्लाह ने उसकी वो ली है। तो और रिक्वेस्ट है कि समझ गया भाई, कब से खड़े हुए थे, समझ गया आप सर। ओके, मैं समझदार हूँ मैं। ओके, और किसके बारे में बात करते हो भी जानता हूँ मैं। जज़ाकल्लाह। भाई साहब का सवाल है, एक शख्स है पाकिस्तान में जो दीदा साहब का शागिर्द कहलाता है, और वो कहता है कि कुरान मजीद को लुग़वी मानी ट्रांसलेशन क्या है उससे समझ आ जा हदीस से ने। कुरान में कई आयतें अतिउल्लाह अति रसूल, ओबे करो अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को। कैसे ओबे करेंगे? अल्लाह के रसूल अभी जिंदा है नहीं, उनकी टीचिंग जिंदा है जी, इंतकाल हो चुका है, इंशाअल्लाह जन्नत फिरदौस में मिलेंगे इंशाअल्लाह। तो किससे पूछेंगे आज की तारीख में? अल्लाह का तो कलाम है ना जी, अतिउल्लाह अति रसूल, ओबे अल्लाह ओबे द मैसेंजर। किससे पूछेंगे? किधर है हदीस पूछो उनसे, सिंपल है। कोई भी अगर कुरान का बेस्ट कमेंट्री कुरान खुद है और अल्लाह के रसूल की हदीस, दो चीज, कुरान खुद और अल्लाह के रसूल की, ये बेसिक है। बेस्ट इज कुरान इटसेल्फ। कई जगह कुरान में दो जगह जिक्र रहती तो कमेंट्री इट इज कॉल्ड इटसेल्फ। नंबर 2 अल्लाह के रसूल की हदीस, उसके बाद एंसेलरी, और हो सकता है साइंस, हो सकता है टेक्नोलॉजी, बाद में आएंगे। दो बुनियाद है अपने शरिया की, कुरान और हदीस। और फिर कुरान में ये भी लिखा है फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7, दो जगह लिखा है। उससे पूछो जो एक्सपर्ट है। यानी कुरान में सारे प्रॉब्लम का, एक जन ने पूछा खाना कैसा पकाना लिखेला है, मैं बोला हाँ लिखेला है, क्या लिखेला है? कुक से पूछो ना, कुक एक्सपर्ट है ना। फसअलू अहल ज़िक्री बोला तालमून, वो बावर्ची से पूछो बताएंगे कैसा खाना बन गया है। तो कुरान टेलीग्राफिक बुक है, तो बावर्ची से भी पूछ सकते हैं आप अगर आप खाना पकाना जानते, बराबर ना जी। तो कुरान के अंदर गाइडलाइंस दिए गए। बेस्ट इज कुरान इटसेल्फ, नंबर 2 सही हदीस। एंड एंसेलरी भी हो सकता है, मिसाल के तौर पे आप एक्सपर्ट से पूछ रहे, आप साइंस का पूछ रहे, अगर आप लुगा से कुछ मिलता है आपको जी। तो एक होता है कि कुरान की तफसीर थ्रू कुरान, नंबर 1, एक कुरान की तफसीर थ्रू हदीस, नंबर 2, कुरान की तफसीर थ्रू लुगा भी है।
اگر آپ کو کچھ لغوی معنی ملتی ہے اور اگر وہ دوسرے کوئی قرآن کے آیت سے نہیں ٹکراتی ہے اور صحیح حدیث سے نہیں ٹکراتی تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. سمجھے سمجھے نا؟ جی جی. کیونکہ کئی بار ایک عربی لفظ کے 3 معنی 4 معنی ہوتے ہیں. تو پہلے آپ کو تحقیق کرنے پڑے گا اس کے بارے میں قرآن میں اور کہاں لکھا گیا ہے. مل گیا حدیث سے مل گیا. پھر لغا دیکھو, اچھا یہ قرآن میں 4 معنی ہے, یہ 2 قرآن سے ملتے حدیث سے ملتے, باقی 2 نہیں ملتے, باقی 2 کو نکال دو. آپ سمجھے جی. لیکن اگر نہیں ٹکراتی ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر جی نہیں. قرآن اور صحیح حدیث سے نہیں ٹکراتی ہے, جی اگر آرڈر رہتا ہے, دیر از آرڈر, نمبر 1 اس قرآن, پھر حدیث ہے, پھر بعد میں آپ کا لاجک ہے. لاجک اوپر نہیں آتا ہے, لاجک نیچے, عرف ہے, کسٹمز ہے. تو فقہ کے اندر اصول ہے. یہ اصول کے ڈفرنس ہونے کی وجہ سے تھوڑا اختلاف ہے, اس کے اوپر بھی میں ڈیٹیل میں جاؤں گا نہیں. جی. لیکن لغا کا امپورٹنس ہے, ٹاپ پہ نہیں ہے, ٹاپ پہ نہیں ہے, نیچے. آپ سمجھے نا؟ جی جی. اگر حدیث سے ثابت ہو گیا کہ یہ قرآن کے معنی یہ ہے تو حدیث ہے فائنل, پر صحیح حدیث ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی, پہلے 2 آیت, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اور اقرا کی سورہ نمبر 96 ورس 1 and 2. پڑھو اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا ایک خون کے لوتڑے سے, لیچ. ابھی سائنس آج کہتی ہے خون کے لوتڑے سے تو انسان بنا ہی نہیں, اس کا مطلب قرآن میں غلطی ہے, نعوذ باللہ. ارا بننا. اور بہت سے لوگ اعتراض دیتے آپ کے پہلی 2 آیت میں ہی غلطی ہے, کیونکہ پہلے لوگ سمجھتے تھے, گریک لوگ, کہ انسان خون کے لوتھڑے سے بنا ہے. ابھی آپ جب تحقیق کریں گے تو علاقہ کے معنی 3 ہوتے ہیں. خون کا لوتھڑا, لیچ, لوچ جیسا, لیچ لائک سبسٹینس, اینڈ سم تھنگ وچ کلنگس, 3 معنی ہوتے ہیں. خون کا لوتھڑا, لیچ لائک سبسٹینس. لیچ کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ لوچ. لیچ کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ جونک. جوک. جوک جوک جوک. اور تیسرا ہے سم تھنگ وچ کلنگ, جو لٹکتا ہے. تو کیتھ مور کے پاس جب گئے تھے اور یہ تینوں معنی دکھائے, کیتھ مور ایک کرسچن تھا, جی 1991 میں 1922 میں گئے تھے ان کے پاس. وہ دنیا کا بیسٹ ایمبریولوجسٹ تھا. لکھے کہ ترجمہ, ہماری سائنس کو پتا ہی نہیں کہ ایمبریو مطلب جب بچہ ماں کے پیٹ میں جب شروع میں پیدا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ایمبریو. ہماری سائنس تو کہتی نہیں کہ وہ جونک کے جیسا لگتا ہے. وہ مائکروسکوپ میں گیا, شوق ہو گیا, ارے ہاں صحیح ہے بھائی, جوک لگتا ہے. تو اس میں معنی کون سی ہے ابھی؟ علاقہ کی کیا معنی ہے؟ جوک. سمجھ گئے؟ بعد میں اس سے پوچھے باقی کے بارے میں کیا ہے. نہیں بھائی, بچہ لٹکتا بھی ہے تو دونوں صحیح ہے. بچہ جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے, ووم میں رہتا ہے, تو بچہ لٹکتا ہے تھرو دا امبلیکل کارڈ. امبلیکل کارڈ کے تھرو لٹکتا ہے. برابر, دونوں صحیح ہے. اور ریسرچ کرے پتا چلا کہ دکھنے کے اندر بچہ شروع میں خون کا لوتھڑا دکھتا ہے تو وہ بھی صحیح ہے. خون کے لوتھڑے سے نہیں بنا, لیکن خون کے لوتھڑے جیسا لگتا ہے. تو قرآن کی جو آیت ہے اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, علاقہ کے معنی خون کا لوتھڑا, جوک اور لٹکنا, تینوں صحیح ہے. کوئی بھی حدیث سے ٹکرا نہیں, کوئی بھی تفسیر میں لکھا نہیں, کوئی بھی تفسیر میں لکھا نہیں کہ یہ لوچ کے بارے میں, جوک کے بارے میں. خون کا لوتھڑا لکھا ہے لیکن وہ غلط فہمی تھی, کیونکہ خون کے لوتھڑے سے بنتا نہیں, خون کے لوتھڑے جیسے لگتا ہے. آپ سمجھ رہے نا؟ تو اس وقت آپ لغا کا استعمال کریں, اچھی بات ہے, لیکن وہ لغا اگر قرآن کی دوسری آیت سے ٹکراتا ہے یا حدیث سے ٹکراتا ہے تو اس کو چھوڑ دینے کا. آپ سمجھ رہے نا؟ جی جی. تو لغا کی اپنی اس کا درجہ ہے لیکن نیچے ہے. تو اگر آپ اصول کو جانیں, اصول کو جانے نے اور اپنے فتوے دینے لگے تو حالت یہ ہوئی گا. اور امت کو اگر بیسک نالج ہے دین کی, کوئی بھی عالم آپ کوئی بھی گھمائیں گا نہیں عالم.
اگر آپ کو پتا ہے دین کے بارے میں، واللہ کوئی بھی عالم گھما نہیں سکتا آپ کو. وہ پرابلم ہے ہم دین کے بارے میں جانتے ہی نہیں نا. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، جی اگر ہندوستان میں حیدرآباد میں گاڑی پہلی بار آئی تھی بہت سال پہلے، تو ایک نواب گاڑی خریدتے، پہلی بار گاڑی آتی، امیر رہتے، مل جاتی گاڑی ان کو، تو گاڑی کے ساتھ ڈرائیور بھی آتی. کس کو چلانے آتا ہی نہیں، گاڑی کس کو چلانے آتا ہی نہیں نا، تو کمپنی اس کو ڈرائیور بھی دیتی ہے. تو نواب صاحب بول رہے میرے بیوی کو شاپنگ جانے کے، گاڑی کو باہر نکالو. تو ڈرائیور بولتے نواب صاحب گاڑی خراب ہو گئی، اب بھی صحیح کرو. تو بولے صحیح کرنے کے لیے 10 کلو گھی چاہیے، 20 کلو رائس چاہیے، باسمتی رائس، اور 30 کلو شکر. تو نواب صاحب اس کو 20 کلو گھی دیتے، 30 کلو باسمتی رائس اور 30 کلو شکر دیتے، اور گاڑی چلنے لگتی. میں آپ کو پوچھتا ہوں، آج آپ کا ڈرائیور بولا مجھے گاڑی صحیح کرنے کے لیے 20 کلو اصل گھی چاہیے، 30 کلو باسمتی رائس چاہیے، اور 30 کلو شکر چاپ دیں گے اس کو؟ آف کورس ناٹ. کیا کریں گے؟ لات مار کے بھگائیں گے نا، کیونکہ آپ گاڑی کے بارے میں جانتے ہیں. جی آپ دین کے بارے میں نہیں جانتے تو یہ مسلمان کا جہل ہے. آپ دین کے بارے میں جان لیں گے تو کون آپ کو گھی نہیں پوچھے گا. آپ سمجھے نا؟ جی کل میرے بیٹے نے تقریر کی تھی اردو میں، کیا قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے؟ جی ہو سکتا ہے کہ یہ ایگزامپل انہیں دیا ہوگا کل کی تقریر میں، دیے نا ماشاء اللہ آپ سے. جی تو وہ پرابلم ہے. اگر کوئی ایک دم پیچیدہ سوال ہے فقہ کا تو جا کے پوچھو. یہ بیسک کیا پوچھنے کا؟ ہمارا فرض ہے. اگر کوئی فقہ کے بارے میں تو جاؤ مولانا کے پاس، اچھی بات ہے. یہ بیسک چیز کے بارے میں کیا آپ سمجھ رہے نا؟ جی تو اف یو نو دا بیسک نالج کو نا میں گھمائیں گا نہیں. تو قرآن کو سمجھ کے پڑھو. الحمدللہ جہاں تکلیف آتی ہے نزول قرآن تو عالم سے بات ضروری ہے، لیکن یہ بیسک کس طریقے سے قرآن و حدیث پہ عمل کرنا چاہیے تو ہر مسلمان اگر سیکھے. یہ ہمارے راہ نجات کی کتاب ہے، تو انشاءاللہ ہم اس دنیا میں سفل ہیں گے، آخرت میں بھی. اب جزاک اللہ.